Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya reformasi struktural untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Reformasi struktural dilanjutkan salah satunya melalui prosedur kemudahan perizinan bisnis. Dalam upaya diseminasi informasi kepada duta besar asing dan perwakilan kantor dagang asing di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan webinar dengan topik Risk-Based Approach Business Licensing Process, Investment Priority List and the Online Single Submission System. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keynote speech pada webinar tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah aturan yang menyederhanakan prosedur perizinan bisnis, menyediakan perlindungan lingkungan yang lebih baik, serta membuat perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan yang sudah ada. Sebagai bagian dari proses transformasi ekonomi secara keseluruhan, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya bertujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja diakui oleh Bank Dunia sebagai program reformasi ekonomi yang sangat positif yang pernah diciptakan Indonesia dalam 4 dekade terakhir. Untuk melengkapi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, pendaftaran digital dan prosedur perizinan juga dibuat lebih mudah dengan diluncurkannya versi OSS terbaru yang dibangun berdasarkan risk-based approach dan dari daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi. OSS yang berbasis risiko adalah bentuk reformasi yang sangat signifikan dalam sektor perizinan bisnis atau usaha, di mana sistem daring dipadukan dengan pendekatan berbasis risiko usaha. Untuk UMKM ataupun bisnis lain yang berisiko rendah di sektor swasta, hanya membutuhkan nomor induk berusaha dari OSS untuk mulai bisnisnya tersebut. Untuk risiko menengah, sertifikat standar diperlukan untuk melengkapi NIB. Semua perizinan diberikan dalam sebuah sistem OSS terintegrasi, sehingga prosesnya sangat transparan, lebih mudah, cepat, dan kredibel. Investor yang berinvestasi dalam sektor prioritas akan mendapatkan insentif fiskal dan non-fiskal. Dari sisi fiskal, insentif dapat berupa investment allowance, super deduksi, atau pembebasan biaya masuk. Sedangkan dari sisi non-fiskal berupa kemudahan perizinan bisnis atau usaha, kemudahan perizinan untuk implementasi kegiatan usaha, disediakan infrastruktur pendukung usaha, serta diberikan jaminan untuk ketersediaan bahan bakar atau energi dan bahan baku mentah. Pemerintah Indonesia juga mendirikan lembaga pengelola investasi untuk meningkatkan, memprioritaskan, dan mengoptimalkan investasi jangka panjang yang akan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. As we all know, we are currently facing our greatest challenge to date as we are during tackling of the pandemic and accelerating our economic recovery at the same time. The COVID-19 pandemic has made all countries in the world adapt and innovate to ensure a balance of life and livelihood for both health and economic activities. In the midst of this uncertainty, the government of Republik Indonesia continues structural reforms, including the ease of doing business licensing procedures. This is our commitment to improve the competitiveness and investment climate. Distinguished guests, ladies and gentlemen, like the rest of the world, the pandemic still remains as our greatest challenge to date, both to the health sector as well as to our economic. In addressing this challenge, we have introduced appropriate government measures in order to avoid deeper economic pressures while controlling the spread of the pandemic and also helping those who are affected at the same time. These are namely done through delivering health, social, and economic assistance and expediting vaccination programs. I'm happy to inform that with the measures introduced, we have restored our economic strength in our quest towards the economic recovery. Recently, the growth in the second quarter has been restored to 7.07%. And is better than the previous quarter due to the strong domestic consumption, surplus in trade, a steady increase in investment and manufacturing activities. And despite of ongoing pandemic threat, our overall growth projection is still expected to be positive in the range of 3.7 to 4.5 year-on-year later this year. The government of Indonesia continue to innovate and update the policies in handling COVID-19 pandemics. There is no single aggregate solution, but a flexible and agile approach is needed because the capacity and cultures
of the community vary between one area to another. As we have known, not only technological advances, but the pandemic also demands changes in the way we interact in business and in social life. We call these two conditions is twin disruption. The disruption which has triggered many interaction is currently turning into effortless, contactless, borderless with massive digitalization. The situation also occurs in the rules of business, especially in the business licensing procedures, must be easier, quicker, and provide certainties, and most likely has no days for holiday. Kemenko Perekonomian sebagai penyelenggara webinar juga menerima masukan dari para pelaku usaha yang hadir melalui survei yang dibagikan secara digital dan nantinya akan dijadikan bahan masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan ke depannya. Kegiatan kali ini merupakan bagian dari webinar series yang akan dilakukan Kemenko Perekonomian yang ditujukan kepada kalangan pemerintah, bisnis, serta pengusaha mitra negara asing agar mendapatkan informasi dan pemahaman aktual mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mendorong kemitraan dan kerjasama ekonomi yang lebih luas. Tim Elgen Media melaporkan.